السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهدي مطرقة، طالب سابق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات. إذا إن شاء الله اليوم غادي نحاول نشوفوا تصحيح ديال مادة الاحتمالات، دونك لو موديل ديال لي بروبابيليتي، سيسيون دو جويي 2015. دونك على بركة الله. Donc la première question, le premier exercice كان على الشكل التالي. donc on jette une pièce de monnaie 3 fois. يعني غنلوحو واحد la pièce de monnaie 3 المرات، soit x la variable aléatoire qui représente le nombre de piles moins le nombre de faces. يعني غادي نحسبو في هادوك 3 المرات، غنحسبو شحال من مرة جا بيل وشحال من مرة جا فاس. داكوغ. دونك مثلا نحناهم 3 المرات، ممكن يكونوا 3 المرات كلهم بيل، ممكن يكونوا جوج بيل ومرة فاس، ممكن يكونوا جوج فاس ومرة بيل اكسيتيرا، وممكن يكونوا كلهم فاس. Alors قالنا soit x la variable aléatoire qui représente le nombre de piles moins le nombre de faces. يعني غنحسبوا لو نومبر دو بيل ونقصوا منهم لو نومبر دو فاس. مثلا لقينا جوج المرات بيل ومره فاس، راه هي جوج ناقص واحد غتعطينا هي واحد. لقينا مثلا 3 المرات بيل، يعني حنا 3 المرات، يعني لقينا 3 المرات بيل، ما لقينا حتى مره فاس، دونك 3 ناقص صفر غتعطينا واحد. دونك اون فا فوار تو سا اون ديتاي باغ لا سويت. دونك première question, c'était de donner l'univers oméga et toutes les valeurs possibles de x. Donc l'univers oméga هنا هو ماشي، دونك فرقوا ما بين لو كاردينال ديال اوميغا اي لونيفير اوميغا. لونيفير اوميغا هو غنعطيو كاع لي كاب بوسيبل، يعني كون الامكانيات. يعني الامكانيات ملي غادي نلوحو هادوك لي 3، هاديك لا موني 3 فوا، اشنو ممكن يكون؟ واش ممكن تكون المره الاولى بيل والمره الثانيه بيل والمره الثالثه فاس؟ واش ممكن تكون المره الاولى فاس والمره الثانيه بيل والمره الثالثه فاس اكسيتيرا؟ هذا هو لونيفير اوميغا. اما الكاردينال اوميغا هو عدد الامكانيات. دونك اوميغا اش قلنا هو الامكانيات، هادشي راه قريتو في البكالوريا. دونك الامكانيات هما هادو، عندنا يا اما غتكون المره الاولى بيل والثانيه بيل والثالثه بيل، اولا الاولى بيل والثانيه بيل والثالثه فاس، اولا بيل فاس بيل، اولا المره الاولى هي اللي فاس، الثانيه بيل والثالثه بيل، اولا كلهم فاس، اولا فاس فاس بيل، فاس بيل فاس، بيل فاس فاس. دونك هذا هو لونيفير اوميغا. ما طلبوش منا لو كاردينال اوميغا، مي بارفوا تيطلبوه. الا طلبوا منا لو كاردينال اوميغا دونك ممكن نحسبو ديريكتومون. دونك الا حسبنا هنا الامكانيات، عدد الامكانيات راه ممكن نحسبوهم غير بيدينا. نشوفو مثلا عندنا بيل 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 ها وحده، بيل بيل فاس جوج، ونحسبوهم هما 8. ولكن الا كانوا عندنا اعداد كثيره ما يمكنش نديرو هاد الطريقه. دونك كنحسبوها بهاد الطريقه ديال الكاردينال اوميغا اللي هي n على بويسونس بي. n هو عدد لو نومبر ديال لي زيليمون اللي عندي، بحال في هاد لو كا شحال عندي من اليمون؟ جوج، يا اما بي يا اما فاس. وشحال من مره غنعاود التجربه 3 فوا، دونك 2 على بويسونس 3 هي 8. فوالا. دونك هاد لا دوزيام لو كالكول ديال الكاردينال اوميغا مكانش مطلوب منا، مي ردوا البال كيف قلت لكم كاين الفرق ما بين لو كاردينال اوميغا يعني الكاردينال ديال l'univers اولا l'univers. Voilà. Donc passons maintenant au calcul des valeurs possibles de x. Voilà. Donc اشنو قال لنا x؟ ديما ردوا البال، x هي la variable aléatoire qui représente le nombre de piles moins le nombre de faces. Donc le nombre de piles في هاد لو كا، لو بروميير كا كانت عندنا بيل، يعني حصلنا على بيل في المره الاولى في لو بروميير لونسي، حصلنا على بيل في لو دوزيام لونسي، وحصلنا على بيل في لو تروازيام لونسي. دونك لو نومبر دو بيل هو شحال؟ هو 3 ناقص لو نومبر دو بيل دو فاس باردون هي 0. donc c'est 3 moins 0, ça fait 3. Puis اشنو عندنا؟ بيل ممكن تكون بيل بيل فاس. donc le nombre de piles c'est 2, le nombre de faces c'est 1, donc 2 moins 1 ça fait 1. Même chose, pile face pile, donc 2 moins 1 ça fait 1. عندنا جوج بيل وحده فاس.
La même chose pour la quatrième proposition. يعني هذيك الفاز كتبقى ممكن نحصلوا عليها المره الاولى، ممكن نحصلوا عليها المره الثانيه، يعني في لو بروميير لونسي ولا لو دوزيام لونسي ولا لو troisième لونسي. مي في لو كالكول ديال لا فاريابل aléatoire ça reste la même. Voilà. Donc passons au cinquième cas, c'est-à-dire اللي غنلقاو فيه فاس. دونك كنبداو بلو نومبر دو بيل. لو نومبر دو بيل هنا هو زيرو، موان لو نومبر دو فاس اللي هو 3. دونك شنو لا فاريابل aléatoire غتساوي لنا هنا moins 3. Même chose, عندنا deux faces. Pardon, le nombre de piles هي واحد moins le nombre de faces هو 2. Donc 1 moins 2 ça fait moins 1. Et la même chose pour les deux autres. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour cette partie-là. Maintenant on va passer à la deuxième question. Voilà, pardon. Donc ملي تنلقاو هاد لي فالور تنكتبوهم ولكن بالترتيب من الصغير للكبير، ولكن بلا ما كنعاودوهم. فوالا دونك العدد الصغير اللي خرج لينا هو ناقص 3، تابعوا ناقص واحد، تابعوا واحد في 3. دونك كنرتبوهم ولكن ما كنعاودوهمش. Voilà, donc maintenant on va passer au calcul des probabilités. Donc غنستعينوا بهاد la réponse ديال la question اللي فاتت. دونك اول valeur de x اللي لقينا هي moins 3. Donc باش نحسبوا la probabilité pour que x soit égal à moins 3 اشنو تنقول؟ دونك باش x تكون كتساوي moins 3 اشنو هي اش من حالة؟ هي الحالة اللي غتكون عندي فيها فاس. داكوغ. دونك شحال احتمال باش نلقى فاس المرة الأولى؟ عندي جوج ديال يا اما فاس يا اما بيل. دونك الاحتمال هو واحد على جوج. دونك شنو قلنا خصني نلقى فاس المرة الأولى؟ هو ردوا البال هو في لا probabilité هي فوا. Donc il faut avoir face en premier lancé et face en deuxième lancé et face en troisième lancé. Donc هذيك et تنعبر عليها في les probabilités بالضرب. Donc وكيف قلنا عندنا face ou pile. Donc la probabilité هي 1 demi 1 demi 1 demi. Donc 1 demi 1 demi fois 1 demi fois 1 demi هي 1 demi à la puissance 3. دونك واحد على جوج أس 3 هي واحد على 8. Passons maintenant à p de x est égal à moins 1. دونك شحال من مرة خرجت لينا moins 1؟ دونك 3 المرات. هذاك الشيء علاش عاودنا هادوك لي probabilité 3 المرات على حسب البيل فين غتكون. ممكن تكون بيل المرة الثالثة، ممكن تكون بيل المرة الثانية، ممكن تكون بيل المرة الأولى. Et bien sûr, les probabilités, alors, ils sont équiprobables. Équiprobables, c'est-à-dire الاحتمال باش نحصل على بيل هو نفسه الاحتمال باش نحصل على فاس. دونك 1 demi fois 1 demi fois 1 demi mais fois 3. علاش؟ لأن عندنا 3 المراكز اللي ممكن تكون فيهم البيل، يا إما تكون في لو بروميير لونسي ولا لو دوزيام لونسي ولا لو troisième لونسي. Troisième cas, c'est le cas اللي غيكون عندنا فيه la variable aléatoire x كيساوي واحد. سي لا ميم شوز عندنا 3 المرات ياك، والاحتمال ديال كل حالة اولا ديال كل تجربة هو واحد على جوج. دونك pile pour avoir pile c'est 1 demi, pour avoir pile en deuxième fois c'est 1 demi, et pour avoir face en troisième fois c'est 1 demi. ولكن الترتيب ديال الفاس هنا ما معروفش، ممكن يكون في المرتبة الأولى، ممكن يكون في الثانية، ممكن يكون في الثالثة. دونك باردون هنا كاين واحد une petite erreur. دونك غير 3 fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi، ما كايناش هذيك fois 3 الاخر. Voilà. Et p de x est égal à 3, c'est la même chose بحال p de x est égal à moins 3، غير هو هاد المرة غادي نقولو شنو هو الاحتمال باش تكون عندي pile 3 fois في les 3 lancés. Donc c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi
est égal à 1 sur 2 puissance 3 est égal à 1 sur 8. Donc, on va arrêter ici, puis on verra la suite dans une autre vidéo. Donc, نتمنى تكونوا فهمتوا هاد la partie هادي. ونتلاقاو إن شاء الله في la suite dans un nouveau tutoriel. À bientôt.